एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे, थैंक गॉड। हाँ, बॉयफ्रेंड गंदा था पर हस्बैंड अच्छा निकल गया। उल्टा होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता। हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और ही इज़ अ वेरी फैमिली मैन। तो जब भी काम वाम फिनिश करके सीधे घर, नो पार्टी, नो क्लबिंग, नो ड्रिंकिंग, ड्रिंक तो करते भी नहीं हैं, नो चाय कॉफ़ी, सिर्फ घर में आ जाते हैं। মানে সিধা যেখান থেকেই বেরোক, हाँ हाँ যেখান থেকেই বেরোই বাড়িতে এসেই চা খাই সবার হ্যাঁ সাথে বসে। এবং শুধু তাই নয়, অনেক সময় ভিক্টোরিয়ার সামনে একটা ছেলে খুব ভালো চা বানায়, সেখানে জলের বটলের মধ্যে চা নিয়ে তারপরে বাড়ি আসি সবার জন্য। এবং আমরা সপ্তাহে অন্তত অন্তত 3 দিন ভিক্টোরিয়ার সামনে অফিসের পরে দেখা করি, ওখানে ফুচকা খাই, ঘুরি, চা খাই, ঘুরে টুরে বাবাও আসে, নিয়ে তারপরে আমরা বাড়ি যাই। মানে এটা সপ্তাহে 3 দিন আমি করি, আমার অন্য কোথাও ভালোই লাগে না। আই লাভ দোজ মোমেন্টস।